Pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjem temi želim reći što boja urina govori o vašoj bolesnoj jetri. Jer veliki broj vas nažalost ima bolesnu jetru, možda u nekakvim početnim fazama, a da toga apsolutno nije svjestan. Jer mi nažalost živimo u vremenima kad veliki broj osoba značajno opterećuje svakodnevno samu jetru i problem je, i sad ovo jako mi dobro zapamtite, veliki broj vas će ignorirati ili će imati jako blage simptome bolesti dok ta bolest ne bude značajno uznapredovala. I mi kada govorimo o bolesnoj jetri, govorimo da se ona najčešće u etapama značajno pogoršava. U onim prvim fazama vi ćete dobiti nešto što se naziva masna jetra ili nakupljanje onih masnih naslaga na samoj jetri koji djeluje izuzetno upalno na ovaj jedan od najbitniji unutarnji organ praktično našega tijela. I ono što se dobivate masnu jetru koja se naziva alkohol ili bezalkoholna masna jetra. Kako vi to ništa ne liječite, ignorirate simptome ili liječite na potpuno pogrešan način, vi dobivate situaciju da se jetra pogoršava, dobivate nešto što se nazivaju ožiljci na jetru, ciroza jetre i u najgorim fazama bolesti osobe dobivaju nešto što se naziva rak jetre. Dakle, to je izuzetno ozbiljna situacija ko veliki broj vas apsolutno ne vodi računa. I ono što se može itekako dogoditi, morate primjećivati one rane faze oboljenja vaše jetre. Jer ako to ne uspijete napraviti, kažem, značajno se zna pogoršati situacija i to kasnije bude iznimno teško za liječenje. Mi kada govorimo o našoj jetri, ona je ključni dio našega probavnog sustava. Odgovorna je za čišćenje toksina iz krvi, preradu lijekova, proizvodnju žuči, pomaže pri probavljanju masti, skladištenju glukoze, proteina, za zgrušavanje krvi između ostalog. On je jedan organ koji je recimo jako interesantno reći. On svaki dan obavlja stotine i stotine jako bitnih procesa za naše zdravlje. Mi toga apsolutno nismo ni svjesni i mi nažalost što starimo sve više opterećujemo našu jetru. I što mi radimo? Dakle, jedemo izuzetno lošu hranu, loše namirnice, gutamo enormne količine lijekova, imamo kroničnu nesanicu, imamo prekomjernu tjelesnu težinu. Mi apsolutno ne vodimo računa o redovitom vježbanju i generalno mi sve radimo što je moguće da naša vremena sa vremenom postane sve gore i gore. I ono što se zapravo događa, visoki unos recimo alkohola ili toksina, prehrana bogata nezdravim masnoćama, virusne infekcije poput hepatitisa mogu uzrokovati oštećenje same jetre. I ono što vi možete očekivati kada imate bolesnu jetru, prije svega možete očekivati kontinuirani kronični umor. O tome morate voditi računa jer veliki broj vas to zanemaruje, jer je ovaj simptom puno puta vezan i uz nekakve druge bolesti i oboljenja. Možete itekako očekivati određene promjene na vašoj koži. Vi kada imate bolesnu jetru, počet će vam se recimo oticati donji recimo noge ili nožni zglobovi, počet će vam se pojavljivati one vene u obliku, ajmo tako reći, paukova. Vi kada imate bolesnu jetru, ona će se značajno pojavljivati vama na vašoj koži. Recimo imat ćete žučkastu boju očiju, žučkastu boju samu koži. O tom itekako morate voditi računa jer su to uznapredovale faze bolesti. Ono što možete isto tako očekivati kada imate bolesnu jetru, imat ćete čak i onu blijedu boju stolice. Mi kada govorimo o stolice dobivaju svoju tamnu boju žučnim solima koje jetra obično oslobađa. Ako su stolice blijede, to može ukazivati na probleme sa jetrom ili drugim sustavom žučne odvodnje. Crna katranska stolica može se dogoditi kod uznapredovale bolesti jetre ili uzrokovane krvlju koja prolazi kroz gastrointestinalni trakt. Dakle, može biti ekstremno blijeda stolica, ali može biti ona tamno crvena. Veliki broj vas ćete primijetiti na koži, značajnije promjene na koži, specijalno na dlanovima. Crveni, dlanovi koji imaju kožna oštećenja i eriteme na koži itekako mogu ukazivati da vi imate bolesnu jetru. Bolesna jetra itekako se manifestira na tečenim trbuhom, to se događa kod samoga ascitesa, međutim ono što je nama za danas jako bitno za reći. Kada vaša jetra nije u stanju adekvatno preraditi nešto što se naziva bilirubin, onda vi dobivate u vašoj urinu tamnu ili tamniju boju urina. Dakle, kod bolesti jetre možete očekivati da će urin biti tamno narančaste boje, tamno jantarne boje ili smeđe boje. To može biti znak bolesti jetre, to je posljedica prevelikog nakupljanja bilirubina jer jetra ga ne razgrađuje samo normalno. Dakle, ono što je zapravo bilirubin? Bilirubin vam je ona, ajmo tako reći, žučkasta tvar koju vi nalazite u samome urinu i on zapravo nastaje posljedica razgradnje nečega
što mi nazivamo crvene krvne stanice. I mi kada govorimo zapravo, bilirubin se nalazi u žuči, tekućini u jetri koja vam pomaže probaviti hranu, a ako je vaša jetra zdrava, uklonit će većinu bilirubina iz tijela. A ako vam je jetra oštećena, bilirubin može procuriti u krv ili urin i u mokrični može biti itekako znak bolesne jetre. Dakle, tamna boja, dakle tamno žuta boja ili čak tamno narančasta boja, dakle urina, može biti na jantarna ili čak smeđa boja, dakle može ukazivati, ali ne može biti 100% sigurno da vi imate bolesnu jetru. I sve što vi trebate otići kod vašeg izabranog medicinskog stručnjaka. Ukoliko sumnjate da je ovog tipa problem, radit ćete određene vrste pretrage urina. Ukoliko ste već predispozicirani, rekli smo imate izuzetno loš način života, pijete velike količine lijekova, imate prekomjernu tjelesnu težinu, recimo dijabetes tipa 2, možda imate određenu vrstu genetske predispozicije i druge, dakle, rizične faktore vaše bolesti i onda imate još ovakav urin. Osobna bi vam preporuka naravno bilo da odete provjeriti, dakle, razinu tog bilirubina i onda utvrđivati da li imate bolesnu ili nemate bolesnu jetru. Ajde, molim vas, vodite računa o tome jer je jetra jedan od onih najbitnijih organa za vaše zdravlje. A svi moji dragi gledatelji, preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno, da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav. Još samo jedna napomena za kraj današnje teme, ovdje dole ispod video zapisa imate jednu novu značajku na mome Aura Centar YouTube kanalu. YouTube kao takav je dodijelio mome kanalu dole jednu specijalnu tipku, možete je pogledati ovdje dole ispod video zapisa, koji se naziva Super zahvala. Ova vrsta tipke namijenjena je svima vama, mojim najvećim obožavateljima, mojim, dakle, pratiteljima koji me redovito gledate i redovito mi komentirajte moje video zapise. Ukoliko ovdje dole ispod video zapisa za jednu malu novčanu naknadu kupite super zahvalu za moj Aura Centar YouTube kanal, vaši komentari će biti posebno označeni i potpuno će odskakati od svih drugih, dakle, komentara svih drugih, dakle, gledatelja kanala. Imat ćemo po specijalne animacije, specijalne boje, uglavnom YouTube na ovaj način obilježava najveće obožavatelje, dakle, YouTube kanala. Ajde, molim vas, ovdje dole ispod video zapisa pogledajte, tipka se naziva Super zahvala.